Guys, vlog, welcome. Ito guys, nakita ko dito guys, oh. Sa diri mong tanom. Kaya sige mo sanang putol. Pamutol, magtada ka man lamang sa mismong kagtanom da ikan supog. Oh, yan guys, kasi sa may para putol man digdi. Sa irayang ini. May karatula na guys. So nagpuputol din ka mga kawayan guys. Share, like, and follow na lang guys. Oh, ayan guys ha, may pataan na, may pataan, may patanid. Ayan guys ha. Aling nino na guys. Ang sa diri mong tanom. Kaya sige mo sanang pamutol. Magtada ka man lamang sa mismong kagtanom da ikan supog. Sas grabe ni guys. Kawawa sa kag sa diri guys. Yan guys oh. Para purutol din guys yung mga kawayang guys. Dahil ng tada guys. Ito pala guys oh, leak.